Hello guys, buksan natin yung relief good ng DSWD. Yan. Yan guys, DSWD. Yan. Yan. Yung relief goods ng DSWD. Tingnan natin ang laman. Yan. Salamat sa ayuda. DSWD. Ayan. Ito pa lang naman guys. Ayan. Milo. Apat na Milo. Ayan. Ito yung dilata guys. Ayan. King Cup. Ayan. Meron ka kilo. Kaya pala mabigat yung karton. May bigas.